Okay, good morning mga kalasto, mga kalaro, mag regular vlog na sa ta, maghatag og guide para karong adlaw sa 23 sa Hulyo, adlong Miyerkules. Congrats gahapon, pulsay na sad atong angle pattern alas 9 to 7 sa alas 2 no 7:42 ang atoan ng last 43 may -1 nag 42 siya. Ang atong angle pattern 843 nag minus na ng 8 ug 3 7 ubos sa 8 7 ubos sa 3 2. Okay, kinsay nakakuha ani missing number yata ang 7 o missing number o missing number gikuha ang missing number no 2 city gisingit niya di pareha sa alas 9 nga given niya tanan. Sa alas 5 357 natay last 257 no target. Ang atong angle pattern missing number na sa lang gikuha ang pamaris. Ang atong angle pattern 257 ug 457 wagi 3 no gi missing number niya giposte 3 nasa ubos sa wala 257 ug 457 9 din na state naman na 9 272 sa ubos sa tuo sa lokal alas 10:30 636 ang last 2 na to ni murag 35 o 53 og 37 53 og 37 tunga tunga 36 sa last 3 494 49 na to narambol atong last 2. Ang atong alas city 077 87 na to ang last 2 -1. Okay, itong last 2 guide na to plus 1 -1 target ano bag-o target rumble plus 1 -1 kamuste bag-o tong 3D ay ang karon nga guide no old draw 5095 ang gahapon sa yan to 0257 kuha kayong 57 no sa alas 5 357 plus 1 sa to 3 sa alas 2 742 minus 1 sa 4 742 sa alas 9 gibi ng 7 og 2 ang sa 0 lang plus 2 na 272 kaya itong guide gapon 0257 karon bago 5095 plus 1 plus 1 2 3 minus 1 2 3 up to 3 lang ni siya atong para alas 2 ng angle pattern wala ni murag duha lang ka numero 2 ug 7
So, kung di na siya mag-target ng 2 og 7, pwede na siya dikitan. 2 og 7, i-fraction lang. 3 og 6, 3 og 8, 1 og 6. Ano? Kung di mag 2 7, ang 2, pwede nimo i 1 og 3. 7, pwede 6 og 8. Kanang 7 7, fraction niya po 8 8, 6 6. Pwede mag 7 6, 7 8, og 6 8. Diba? Kung di na yun na siya mag gibintanan ng 2 7 o 7 7. Okay, basta na missing number, isingit lang. Ang missing number na to, tubutangan. 1, 1 og 3, og 6 og 8. Hindi na dili mag sigurado di na makuha ng 2 7 tanan, 7 7. Mga gina 1 og 3 og 6 og 8. Okay. Itong Ungil pattern all draw 3 4 8 9 og 6 5. Okay. Wala ni tanan para karon adlaw. Good luck sa to. Please like and subscribe.